शुभ सकाळ सांगा माने जय जगन्नाथ नमस्कार मोर समस्त को एबे मोर ठाकुर पूजा हम से फूल सब तोड़ देछि ठाकुर पूजा करिया आज संक्रांति देखु मोर ठाकुर पूजा सरी गला आज तो बहुत कम फूल बाड़ी फुटी जेहेतु संक्रांति थिला जी भी हो सेमती पूजा करदे तो सरला ठाकुर पूजा भी चौरा पूजा तो संक्रांति आज सब मंदिर जी चलते जावा आज दिन मान भिडियो देखा कौन सब आज दिन मान करी निश्चित देखी चौरा पूजा भी सरी गला संक्रांति चौरा पूजा भी जस्ट सरला ठाकुर पूजा भी सरला और मंदिर आज जी तो मामा तो मामा पेड़ा दीटा खा दे के जान दिखना दे हां पेड़ा दीटा खा दे ना पेड़ा दीटा हाउ राम ठाकुर देखिलुनी बाबुलू नमस्कार कलु चल चल ये सेठी तो कि गाड़ी बात खाओ चलो जीवा बाड़ी की पड़ी आसी आज जेतु संक्रांति गोटे अमृतभंडा नेबी
अमृतभंडा नेबी आउे बैगण नहीं आज डालमा हम आज अरुआ को डालमा दीटा बैगण नहीं जाऊँगी थाऊ आ कषी डालमा परिबा तोड़ा होची कंचा लंका दीटा नहीं जावा लंका भी कषी अच्छी पाकल होनी अल्प दीटा नहीं जावा बीम छुई नवा डालमा पकेबा पूरा कषी अच्छी अल्प नहीं जाए खाली डालमार टे पकड़ापी किए डाकुच कि पिंकी ना किए हाँ आस 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 यही मुई बाड़ी चल घर को चल से आसुले मंदिर रहा बेले मुझे मैंने जानी पारे किए जाऊँगी बोली ये मो डालमा खटा शाग भजा हम डालमा बसी अदा अदा टे छेची रंग छेचा टे पकई डालमारे चुली रे बसची आज टे बहुत डालमा चुली रे बसईदेवा भात हो सारा आमर आज अरुआ हो सारा आग डालमा बसची भजा भजी हम चलती डालमा डालमा पघाड़ा रेडी ठीक है डालमा डालमा छक होगला टे धनिया पत्र टे पकईदे जीरा गुंड लास्ट सैला डालमा आम पकईदे खटा खटा पाई लुण हल्दी सिझेदेवा किस समय फुटेदेवा खट्टा भी हो गला टे साधा मसला पकईदेवा टमाटर कोड़ी खट्टा सरला तापर भजा भाजी भी कोबी आलू भजा भी सरला खरा पूरा हो गला गरम हो प्रबल लाइन भी नहीं पावर कट होती सका मम्मी एटा कौन कर सब सरला लास्ट ये देखिए बनई जो तू आंटा बाल्टी टेके सुंदर वगैरह सजे देख भात को फाड़ा कर
ଶାଗ କୋବି ଖଟା ଖାଇବୁ ଆଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି। ବବୁଲ ତମର ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା ସେପଟରେ ଆଜି ନୁହଁ କାଲି ବା। ହଁ ଆମର ବା କାଲି ଏପଟରେ ଆଜି। ଆସ ଖାଇବ ଏଇ ଆମ ବାଞ୍ଜି ଏପଟ ବାଞ୍ଜି ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଡୁଡୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଭଲ? କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି? ଠାକୁର ପେଡା ଛଡେଇ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଆସୁ ଆଇ ଆସୁ ଚାଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ହାତଟା ଏମିତି ଧରି ଦଉନି ଏଇଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଛୋଟଟା ତ ସେପଟରେ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା କାମ ଚାଲିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ଏଠି ଆଜି ଅଗିରାକୁ ନେଇ ଅଗି ଜଳିବ ସେମିତି ନାହିଁ। ବବୁଲ ବଇଛି ନା କ'ଣ ଦୋକାନ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇଥିଲି କ୍ରିକେଟ ଅରୁଆ ଖାଇ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍। ଚାନ୍ଦିନୀ କହିଲା ଭଳିଆ ଚିକେନ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍। ଚାନ୍ଦିନୀ ବି ତମ ଭଉଣୀ ରଖିଲା ମିଛ କଥା ଏଇଠି ଲୁଚିକି ବସିକି କ'ଣ ଖାଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା। କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ମାଗିବାକୁ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ମାଗି ଆଣି ଖାଇବା ପାଇଁ? ନା ଘରେ ଥିଲା। ତୁ ବା କୁଆଡ଼େ ମାଗିକି ଆଣିକି ଖାଇଲୁ? ମୁଁ ନିଜେ ହାତରେ ବୁଲେଇକି ଖାଇଛି। ହାତରେ ବୁଡ଼େଇକି ଖାଇଛୁ? ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ଆସି ବସି ଖିଆ ହଉଛି? ଲୁଚିକି ଦେଖିଦବ। କିଏ ଦେଖିଦେବ ବୋଲି ଲୁଚିକି ଏଠି ଖାଉଛୁ? ମନାଇ ରଖିଛୁ ନା? ଜମା ରଖିନୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ମନାଇ କାହିଁ ରଖିନୁ? ଗେଲ କରି ପକେଇଲୁନି ଆସିକି? ଚାଲିକି ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ। ଚା ବସେଇଛି ଚା ପିଇବେ କହିଲେ ଟିକେ ଚା ବସେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆଜି ଅଗି ଜଳିବ ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦିଏ ତାପରେ ଦେଖିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆମର ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲାଣି। ଆଜି ଆମର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମ ପୁଅ ନେଉଛି ଛଣ ମନ୍ଦିରରେ ଛଣ ଦେଇ ଆସିବ। ଏମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରମଙ୍ଗା ଖାଉଛନ୍ତି? ଏ କ'ଣ ଖାଉଛ? କରମଙ୍ଗା? ଏଇ ଆହୁରି ସବୁ ନିଅନ୍ତି, ବାଇଗଣ ନିଅନ୍ତି ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଟମାଟର ଯା ଆଉ ଦୀପ ଭୋଗ ବି ନିଅନ୍ତି। ଯା ଟିକେ ଛଣ ଦେଇକି ଆ। ତୁ ଏଇ ବହିପତ୍ର ଖଟ ଥୋଇ ଦେଇ କ'ଣ ପଳେଇ ଆଇଲୁ? ଆଉ ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ମନ୍ଦିରକୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କହନି? ମାମୁଁ କ'ଣ ଖାଉଛି କହିଛନ୍ତି? କଲମ କ'ଣ? କରମଙ୍ଗା କହ। ହଁ ଆଉ କଲମ କଲମ ଖନା କରମଙ୍ଗା। ହଁ ତୁ କହୁନୁ ମାମୁଁ ଗୋଟେ କରମଙ୍ଗା ଖାଉଛି ନା ଚିକେନ ମଟନ ଖାଉଛି ମୋଡ଼ି ମାଟିକି ଖାଉଛି? ଦେ ତାକୁ ଦେ। ଏ ମାଲୋ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି। ହଉ ଖା। ଆମର ରୁଟି କି କ୍ଷୀର। ଆମର ଦିନ ଡାଲମା। ଆଜି ଆମର ଦିନରେ ଡାଲମା ବହୁତ କରିଦେଇଥିଲୁ। ସେ ଏକା ରୁଟି ଖାଇବେ। ଆମେ ଖାଇନୁ। ସେ ଆଗେ ଖାଇଦେଲେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ କଲା ସେ ଆଗେ ଖାଇଦେଲେ। ଆମେ ସବୁ ପଛେ ଖାଇବୁ। ବବୁଲୁ ମୁଁ ଆମ ବାପା ବୋଉ ଆମେ ସବୁ ପଛରେ ଟିକେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଯଦି ଦିନମାନର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛୁ।